Kainga wene pamftuna e hanga mai te fiafi, malo ia takuto kataki. Sur l'ensemble du territoire, les associations de parents d'élèves sont associées à la vie de l'école en participant aux travaux de rénovation pour la sécurité et l'hygiène de leurs enfants. Talanoa finit son enquête aujourd'hui auprès des actions des parents d'élèves des écoles du premier degré à Wallis avec le comité de parents d'élèves de l'école de Vaitupu, représenté ce soir par son président, M. Enzo Pilioko, que nous retrouverons un peu plus tard, juste après cette rubrique de Apolosio Titilaiki de Futuna, qui nous fait découvrir un pèlerinage en l'honneur de la Vierge Marie. Te kahau o te whenua, ko te kautupulanga kāinga. Ko he tāu whi whaiwhainga tā anei, mo ka e mo le whautahi, ia te aluanga o te umalohi whakawhenua ki tōna whakamooni. Longolai e te masiva pe mo te uwhainga tā ia, ka e mo le holomuria ia te aluanga o te uwhetau, o te ukautahi o te umau whanau o te uwhare ako liliki o uwea nepa mo Futuna. Ko i te awhiawhia ni e whakaosilewa i te talanoa ki ai, pe mo te komite o te mau whanau o te whare ako ai ni o Vaitupu e perestai fuki i te tamai ai ni ko Enzo Pilioko. E hoki tō whelongo i anei pe moia i te osi vai vaitu anei o he kumilongo a Apolosio Titilaiki mai Futuna o uhinga pe mo whanguna tapu mo te whakatātao Maria ai ni ka tō whakatahe ki ai te lakanga ai ni ko tō mamata mai. Kainga katoa e mamata mai le aso nei whakapapatu malo la koto kataki. Aila nei e tau whakatasi ai kainga ki le whakaoki Maria o le masina manu ia le neo Maria tā whitoria i Futuna nei ki rona whakamau i ngai. A le ia na whakatutu ke whai whanonga tapu sa ele a la tau furi kol kainga o alo whakawhelaki e ti mol palo ki o Singave o le whakatātao Maria i le atu kolo taktasi o Futuna nei. Ko ia le aso nei kainga e whakaoki mai loa i le pulanga sau le neo alo ale au mai o le whakatātao Maria ki le whakolo le nei o taoa i alo nei. Ale ia te teo whakawhalaki e whoki ti mori e pulanga sau o Singave ki lona whakaoki mai ki le whakolo le ava. Ka e whakamanatua atu ki a kotou kainga i alo nei na kamata ale whaiwhanonga mai mo whakatātao Maria mei le motu le nei o alofi o whasosolo mai ai o kakumailo ki aila nei ki taoa. Ti teo whakawhalaki e lo whoki ti mori pulanga sau o Singave na kamata mai me le whakolo tawai o whakaoki mai ki le whakolo o le ava. E whainga Maria ke tau whakatasi ka inga i le aso nei, ti mulpoture nei, o waitana ki Petelo. Petelo e whangmalo atu, malo wa i alo mauri mulau kataki, o le tarifoki o le nei temi whelawei. Apolo malo whai kataki a korunu tamole, mo le kakumai foki o to'o ni paaki mo le ni whanonga tapu i whaksoko i palaukia o tia ngai fo i le ni aso. Ko le whanonga tapu whakaoki lo le nei mo whatatao Maria le nei kua whaksoko i kotou mo kainga o tawa. E o Apolo. Ko le wasa whakaoki le nei o masina o Maria. Ti mei nā nawhi moro na whaksaa le tāo nei ki kaunga ngai. O whakaoki mai loa ki le nei le asola. Whakaoki lo masina a bombongi o mis whakatasi ai lo palaukia. Whakaoki lo masina o Maria. E te lo na ke masau mai na awisa ele mua o whatatao Maria o asi ki la tōko kaunga ngai ko lea lo ntukuanga. Ko non tukuanga ri a Apolo ko ri a whai tūri e mo whanakira. Ko la tōku ngai ku no foi o roto roto whale. Le skoi mwhai ke kakumai ki kapela ri e au mai ki aia. A Maria Msesu, ko ia whai na manatua i a Ariki, ke ave a Maria Msesu, ki loto whale o kāinga la, ele skoi kakumai kapela o whai kolela. Ko le nei whanonga tātou i le nei la Petelo, e oki ri a le whakasiasi o Maria ki kaunga ngai, ti whia ki lo ni soko atu, e koutou i le nei, ki nei a aso koitoela. Ko rono whatutu, e whakaoki loa i le aso nei ri a whaksare ke kaunga ngaila, soko atu le fiafi o la varu, ti e tautau la kanga ia ale arik sau tai mauri tawa nei ti morka wariki ko la tau whamawā ia o soko atu ai loa tautau la kanga i whakipi vai kipi i pokatori a Apola e whaikole ai lo tawa nei o kaukile usu e i Apolo. Te lo e ko se as whasinga konga ri e mauinga ki tokoe ari a lau au o kau ki ri e whaiwhanonga whakatasi mo le nei kakai o kotoula o whatatari o whine arikina. O kongari a Apolo e maungala, ta kona noanga leia, ko ngā toanga le nei o masina e whetu katoa, mawhai e pati ko masina ia o Maria, e wheala tuku ai a
a kole furi ar tangata mo na whaingata ia furi, e tuku kia Maria Msesu. Tikoria le aure iau whai muri aki de nei le asoa nei e rua na vea ki ai Maria i tāua nei ki kaunga ngai. Urua ki kor whikau ngā whai kole re nei le asola. Mo le kāinga whakatasi furi ria tāua nei ra, tirua, e whia kaku Apollo o tio mua ki kāinga lai ngā ngai no tu whale, e sena whanofo mātou, ti tio mātou ki ai asu. Kai ngari kusanga toa ngare nei mo se asatasi, e whea la ke kaku e mātou o tio ki la kāinga ngā ngai o tāua nei, e nofo i ora tau tu whale, e skoi me whai whenok sa alena. Ko lea lau whakaukau pe te lo ki le nei manatu, whakatutu, whakawhenei ki lau o tamana pe te lo, palo ki o tātou futuna nei, ke whai le nei whakaukau la ke Ave Mariala o whaksaele i le tu kolori o tātou. E furu Maria i Apollo, ta kona noanga leia matara na kamata mai alofi, tina kaukau le whanonga ria ki alofi, na furu Maria i ria teuteu i o le masina nei, e lau ane tau tai na pule palaukia o Singave timo alo nei, alo na ave o kamata mai alofi, siki mai ki le kapela o le Tastor Tapu i Vele, siki mai ki le kapela o Sangatu Petelo Sanere i Koria, au ki le kapela o Sangatu Teresia i Ono, siki mai ki le kesia o le fitunga mai o Maria i kesia lasi, whatasi o Adonai, siki mai ki le kapela o Sangatu Mikaele, o whakamuri mai lo ki le kapela le nei o Maria, kada motou whanonga tapu i le Montela, o ano ki tu atafa ki kapela o whamiri tapu iai, o whai ai a misa, si te whanonga mai whai mātou mo Maria, lau te tuku mai whai ki rene kapela o Maria, tupu i makurata i ano nei. Te loko le ni loa al fine le kila kuka kumai lo kapela, o kilo a le whea aki li o fine le kila i tāua nei katoa. E io, kua o kiloa koloria na whea aki i tāua nei, pona whaka o kilo rene, o tuku mai lo kapela nei, tau si mauri, ka te maupo mai le fiafi o au o te soko turoa la konga ala kwa soko le fefila, uinga mori a konga lia ki le whasasanga sua e whai le fiafi, ti mo tatau lakanga le e whai ko le pokatoa. E te lo tukura la whakaamu whakaoki o ke anga tukumu au ki mai, i le nei a le whakaoki o ki o le masina manu i o Maria, ki tātou e futura nei, whakawhalaki e mulkainga e mamata mai me tua puleanga. Kore e whakaamu amula, ke pēa la sila akanga, uinga mo le tawhito ki whanau tupulanga tātou, maori mo tātou, na sanga e te whea istasi a malama ke ia in whanau taiku lawa ki la taua nei e whanau i le maori whakamamae. Tā whito whai me le nofo tāpo ou mo nofo patele. Na sanga e whea la masina nei ke tau ia in iki a di whanau ke natu o no nofo whakamamae pe whakapatele pe whakatapo ou. Soko turi au maori. Ka inga ko lena le katoa atu, whasinga konga lana teutu i whakatasi, mo le tamana le nei a Petelo, whakamalo la sia tu ki le noanga o le whima matamai, whakamalo atu Petelo vetana ki whoki ki le noanga o le tarimari o le nei temi whelawei, kai poloa ki mo alofa atu ke manu ia kainga le masina manu ia le neo Maria, kia tātou furi whakatatau, whakamalo whoki whaipākia tamole vai maituku, ko matou alofa atu. Malo. Whakamalo ki si ikata ki a te tuangan ani ko Apolosio Titilai ki mai futuna. Pour rappel, cette semaine est consacrée à l'éducation, aux actions des parents d'élèves des écoles du premier degré à Wallis. Ce soir, nous recevons sur ce plateau le comité des parents d'élèves de l'école de Vaitupu, représenté ce soir par son président, M. Enzo Pilioko. Idafia fileva aini kainga e whakauseto eleva i te aluanga o te fi mea furi ki te ungau e mokinakina e tau pe mo te ukautahi o te mauwhanau o te ufale ako liliki o uveanei. Pe ko ia e whakauseleva i te talanoa ki ai, whakatahi pe mo te komite o te mauwhanau o te whare ako aini o Vaitupu e prestai fuki i te tangata aini ko Enzo Pilioko. Enzo Pilioko malo pe sa whakataki, pe mo si lava mai ki te whelongo i te awhiawhi. I fuki, malo pe ka sangari si i kataki fuki te ahuni. Tuku mai pe mo a Enzo Pilioko i heki i whakamahino no nope o uhinga pe mo koe. Ko toku tau whaanga furu mātou rua e. Ko te tau hong furu māni mana wā, taku mauri o hana. Ko e mauta maugi i whanau e tōru. Pea ko te tau hong furu lae, taku muri te ukonga ani o te komite mau whanau Vaitupu. Pea ko te tau uruara wa ai o taku prestai te mau whanau. Enzo e mahino ki au i te whare ako aini o Vaitupu e ke prestai fuki i te mau whanau. E takitaki fuki kia i a Sofia Vili. Kato kia i a whai ako e toko ono, e ngau kia whanau e toko nimangu furu maalua pe. Ne whewhai Enzo si i kamata anga mai o si o whaiwhaitaki i a te tūlanga aini? Ko te kamata ai o te ngāwe e whaingata. Pea ko te ngāwe e te mau whanau, umoro ka hekau ngai whaingafua, he
katoa i te whakaukau kehe o te mau whanau. Ka ki te ngā ue ia, ki te ukonga whakaho, e whakalongo pēto nā whimari e ki te whelongo i. Pa mo te mamafa o te ungau e wheala ke kore mai e te potu takitaki o Sofia, whia ki te kauwhai ako. Enzo, e omse ang pele vai te lakanga ini ke tuku kato mai pe i te uhingoa o takato whaipilo? Ko au e takitaki, pia kua e vice-presta i te whawhine nei kua tau atu ki tu, e haku mawai tana whanau i te whare ako aniu vai tupu, ko Sylviane Combe, pia e trésorière i a Paula Muriloto, pia ko Selvana Kurikovi a e Sikaraipe. Enzo, pili koe ke presta i te mau whanau o te whare ako aniu vai tupu, whakamatara mai pe mua ki a mātou i te ungau e ke mālama whuki ki ei, nei whakahoko ki te whare ako aniu vai tupu. I te kamata mai o taku uru ki te ngau e whare ako aniu vai tupu, ne motou kamata motou ungau e ki te teu i, pia mo te whakamaa o te loto a. Hene ko te whare ako aniu vai tupu, ne tō loto i te nofuanga te kautapo u, pia ne mawaile vai nātou, pia ne ko mātou, ane ne mau whanau, ane motou hanga whakamaa te nofuanga. Ne motou korei i te utau aia, ta motou ki chantier, o au mai lao whaia ki te ngāue. Ne tukuanga pē ki te mau whanau, ke na to o mai o tā te ukamea, te usio o tā whakamaa. Hene ko te whahai aia, ne wheara fuku ke oro ta motou utamariki, i te temi o te mea mana vai te ako, pē mo te taritari a ki te hua ko hoata, ko ia ne motou whaia te ungāue aia. Ki te whakamaa o te whare ako, ko te pui pē aia ki te tamatou kata mariki. E mahino ki au Enzo i tu utau kua mari watu, ne e pupunu fuki i a te whare ako aniu vai tupu, ke ki toi whakamatara mai pe i a te kongai. E moni, ne ko te konga ane tupua e tamatou i a pupunu i a te whare ako vai tupu, o uhinga pa mo te uwhare mama o tamatou uwhanau. Ne e hui e te ako, ne heki tokalele te ungau e ne e whera ke whakahoko. Pea ne motou tuku te ngau e ke whai, te kamata pē o te tau, pea ne o si forever, ne more motou whia maari e he more mau he temi whiaunga te metalesi i te aho furi, i te whai o te ngau e. Ne au to tuku aho māloro, pea oro nofu e te whakahekatara a o te whare ako. E minutani hongo furu pē te kamata o te ako, pea mawai mai e te pura whai ako i au ave te utoe ki te tahia whare mamao, e tu ui e te tahia whare ako. Ko ia ne moto hanga e rewa pupunu i a te whare ako, ke whi maria i a te ngāua e te kauwhai ako, pea mo hawhoki ta moto utamariki, he kāna to ora nātou ki te whare ako a tawhakitai, e maua e ke whakaraka nātou i te loto ara. Ka aru i te pura whai ako ia, more he tahi e tokanga ki ta moto kautamariki. Ko e nālai e te tupuanga ta moto hanga o pupunu ta moto whare ako i te tau ai. Pe ku whewhelewasi i te mi aini Enzo? I te te muli vai ni mo le ke hu whaingata ia ke whewhai, ke tau mo mātou, ne ko te konga pē ne motou whakahoko i te tahi temi, ne ko te pena o te motou whare ako. Ne mora kei whiaunga i te whoi whara ne tuku mai te dek ki te whakamaa te motou whare ako, pē ne ko te mau whanau pē, ne motou to o lewa i te tonu, a ki pē i te lau maria ke motou tokoni, ki te konga mea e no whai te motou whanau, ke motou hanga o whai te motou ki kumi mauri, o whai ala te motou whiri a te uhahai ke o lako whai te ngāue, te pena o te whare ako. Whakamalo atu Enzo, e au whi whakalawalawe atu lewa pe ko te ai e te u whakatutu ngā u whaoa koutou ki te tau aini. Uhinga ki te nofo te mau whanau, hange pe ko taku tuku atu ana nei kaso, e whakarongo pe mātou ki te konga e wheara ke tuku mai e Sofia, pe mo ta nā kau whai ako. He ku motou nofo mātou mau whanau vai tupu i te lau maria e motou tokoni anai ki he ngā ue, e ne tau whi whakatutu ka ki te teu ia o te whare ako, e mora te amusianga mātou ke motou te whai. He mora ko he ngā ue ia te mau whanau, ka pau ne whai ia aho, ne ko te tahi aia lau maari e ne no whai te u mātua, pe mo te ukui a tātou, a mātou, ka ki te temi ani e mora kei whara ia, he ku mahino i kā mātou, e whara tona whai te ngā ue e te potu o te dek. Pe mo te pureanga. Mo te pureanga. E whewhaelewa Enzo, e mahino mai fuki, te ki i konga whukila ani, whakamooni pui pui o te mauri hauhau te ki i whanau, te ki assurance fuki, e whewhai e te whare ako aniu vai tupu. E whaipei a te ukore e te kamata anga o te taufuri e te potu ani o Sofia, takitaki, wheia pia mo te komite. E tonu ke mahino ki te mau whanau,
tawhita te tau mātua o tāna o ki whanau, ko te pui pe eia o tāna whanau. Pea ko te tahi konga, ka pau ia mure to'o ia te konga whakau ko te assurance, ka hoko he konga ia pe ko he oro mamata i he whahai, whera ia ke tōko via ki te karasi i furifuri, ke nanofu furi nātou he ia te utoe mure han tō cotisation. Ka kua whai pē te ukore, pa o manaki la te ahone, kua langi whera pē ke ui, kua kātoa ia te whare ako ani o Vaitupu. Whakamalo atu Seperiano, Enzo, ia he upuani e whera ki ke hea fuki ia te whare ako ani o Vaitupu, mai te whare ako Fatima? I te taurewa ani, kua lewa te whetongi ne hoko, kua hake lewa ia te CE2 ki Fatima. Ka i tōna tō fuki lewa ki te whare ako ani o mātou, he mahinu ka koe ka soa, ko te budget o te whare ako e whakalongo ki te kaunga Māori. Pea ko te taurewa ani, kua i e fuki lewa tahe karasi e kua hake ki uta, pea na wharewa e mātou i Vaitupu, kua veri lewa te ki vaenga whana ai tuku mai. Tahi ani whaingata ia e whera ke tau pēr mo te mātou o whanau, ko te amana ki whilepa fuki ae, honge ko he konga ne ku tāpalau ki ana nei, ke pupunu ia he whare ako ka mo le loto fuki ia te mātou o whanau. O hange fuki la ko Vaitupu Enzo, e toko si nā tōku te whanau e ako iei, toko nimango furumālua pē, he e kua imai ka hifu ia te kangomaria o te whanau e ako i te whare ako, pēr amana ki lewa ke pupunu, ne kua ia he tonu whea ki Vaitupu. Ni kua kamata whakahamai kia mātou ia te whakatutu ai e te lua whangu furumārua. Ko te hawhaki ai pē ki te tuutamaki o te nātula. Tā whito ia te hake te tai, he tawha ia te wharako Vaitupu ki te matatai. E more whakawhehanga i mātou ki te whakatutu ai. Ko te konga pē ia e whera nei ke tuta ai ia te komite ani o Vaitupu. Ko te ukarasi ana whakataritari nei a matou whanau. A hakake ki uta, he mahino mai ka mātou i te tau niko usi mo te tau atu. Ne whara ke e tu tōtō i Fatima, i te more lele i a te uloto karasi. Pea more whakaamu mātou ke awe a mātou i a tamariki, ki he whare ako, e more lele i a te ukarasi. Nā whoki whāpe, hoko te ukonga ani ni ku hoko pe i tu whare ako ai. Te horo he plafon, peko he konga whei. Ka more whakawhisi mātou ki tu whakatutu ai, he ko tu whakatutu pēia aunga ki te mauri o te whare ako. Ka whewhela Seperiano i te ahi fuki a te dek o hinga la, pe musi i oro fuki au waka i te whare ako, i mua au te hua te ako. E whewhei e tona whakahoka ai Vaitupu. E anga tonu pēki ai i te ako whakalotu. Ko te kongarewa i aia e au mana ki au langi ta tau furi pē te whare ako furi. E langi whai e te wākai fuki ai a te poto ani o te dek. Ka ne kore lae mātou i te tau ani ko usi, pe more whara han tō hanga whakamaa mai i a te uru ai ki tō motou whare ako, he kā ua fuki a pe apela. Ko te tau furi pe ia e pe te ukonga e tōtō i te konga ai. Ko tā lewa tā mana tu Seperiano ki te lau fuki ae, o tapu i mai e te puleanga, te whakahoko ia e koutou mau whanau ia te unga ue more tu i te lau. Koe ana ue tōna nei, i nei te ukonga e whai e te umātu a e te aho, hange la ko te whai hoi preo i lau te whare ako. Au mana ki lau ne mora ko he ngā ue ne whai, kane ko te tahi ai a lau maari e ne no whai a te mau whanau ia te temi ai. Ko te temi la ia ni, ka hanga ia te mau whanau ia o tō he konga hange la ko te moto tō e mātou ia te pena o te whare ako, e o sifo ia pēr more toi whiwhai ia e te dek ia te konga ai. Pēr au mana ki au i langini leango pēr te tahi nofo i tōna ulanga i te konga ai, e moro ko haa matou ngau, ta matou hanga o whakafo'ou, e matou hanga o toi whaianga he tahi whare ki te u whare ako. E ie te uhahaia, e ie te u malohia, tonu kena tō whai kia. Ko mātou ia te nofo a mātou, ko te lau maari la ni nofo e mātou i Vaitupu, ka ie he konga ia whakahoko, peko he whorau, peko he oro i te o mamata i he whahai, peko he kai, he mea teo i, e te whai ako whea ki a Sofia, i te whare ako e Vaitupu, e toko ni mātou, a ki te noto katoa. Peko te ala ia te u tāofi mauhinga Seperiano e whera ke puke mai te u konga whuki anai ki whakamatara mai. Ne whera ke ko toko ni ki ei. Ne ko te taoni ko osila, ne whailewa ia te ki i proje a te matou whare ako, e tahi whakafofonga e te karasi i tona whenua. Pea ne whai te matou ki kumi mauri, o whakatuha ki te konga ai. O tahe arupe te mao whanau, mo te whairane waheanga te komite, o teu i ta ana te karasi,
ki te whenua le whakatuhangi ai. Ko te lewa te uki whahinga pule aki Seperiano e whera ke kuto whikumiki ai ke whakakakano aki fuki i atu e numero ta kuto kautahi. Mga ko te konga i a kasoangari, ani pe whai furi uwe nei, ko te kumi mauri e whainga fuanga pe e whera ke wawei te mau o te whoi whara ko te piniko. E whai hakoto uki i whakatau mea kai pe ko he u ki tā me. Ko te e whera tana whai te ukonga e, ka ku whai pere vai te mātou whare aku, ku whai pere u karasi. E te utui pere te mau whanau o he karasi, e te ki konga mau e tana tō ki whoi piesi. O whai aki te ukonga tana tō karasi, pe ko he voti mea kai, pe ko he whai ngāhui, ke ako ia te uwhanau ki te whai ngāhui aia, pe au si pana tō whakatau. E iai mo he tahi whaingata i a Seperiano e nunu ako via fuki e taruanga o te mauri ako o te ki whanau. E auto auto pēdi ki i whakatata o te whare ako aini o te pā, ne mahino mai fuki mai tōna pelesta i a Tony o Langikula. E iai te ununu a kovi ki te mauri ako fuki ana tō ki whanau, he ne iai e te whakatutu ngau e mai te puleanga. E ui fuki ke tahi ako i fuki e tiki i whanau i e tana whaahinga whatungia ki tōna puleanga hau, pe ko tōna puleanga wharani. Kai mahino pe fuki ako Enzo i te temi aini, muri ke tatau fuki e te aluanga o te nofo whakawhenua. E kato whilawe i pia mo te whaingata i aini, Enzo? Ko te konga i a kasoangari e more whare e ke tauke he ko te mauri a tātou e te mine. Ka amana ki iau i te nofo lea mātou komitea, more ko he konga i e ke nahanga paralisia i a te whakaukau. E mahino pe i, ko te konga i a tōtu e te whare ako, ka o mai mātou mau whanau vai tupu o paralau ki he konga i te moto ia whare ako, e hangata hebe mātou ki te konga ai. Ko te nofo whakawhenua ai, a te whatongi a ke paralau mai ei, ko te konga i tu ai, a mure kau i te mauri te whare ako. Ka e he u whakatutu polo kalama o te ako Enzo, e whara ke koto kina ki ai, koto ko te mau whanau? E moto nofo mātou whalala. Ki te whakatutu e whera ke whaia Sofia whea ki te kau whai ako, he tahi nofu pētana tūranga, ko nātou ia e ako ia nātou te u whanau mātou, pēr mau e matou whakaapa, he ko te mauri a te tamasi i te aho wāhaa, e lahi anga tā nā nofu pēr mo nātou i te whare ako, i tā nā nofu pēr mo mātou ani ko te u mātua. E tupula i e taku tarano etu i e te potu ani Enzo, he mahina fuki ka koe i te whare ako ani o Malaitori, ne hoko ai fuki i hei pupunu, o te whare aku fuki o Malaitori e te mātou o mau whanau. E au amanaki e ke nofo i te mātou o mau whanau i tōna tūlanga. Pene kohe konga peia, ne e tonu peia ke tokanga kia i e te uwhai ako pa mo te takitaki. O hinga fuki mo te pupunu o te whare aku ani o Malaitori. E kaunga maari i e te whare ako fuki ke vailua i e te whare ako. Ko te konga i a kasoangari, au manaki o whare pēta aku whai atu haku whakaukau mo haku taramanatu. Ki te whare ako ia whare ke au takitaki ea, ko tu whare ako ia a nātou pei a te aina i a te toi a ta nātou ia u manatu ki te konga ai. Ia. E whai koto Enzo ne ia hako tō u kore toko ni kehe ki te mo whai aki fuki hako tō u manatu ngāwe. Ne kamatane whai te mo tō u kore toko ni association. Ne mo tō o mai ki te politike o kore i a te whai ani o te ara hake ai vai tupu ki Fatima. Pea ko ini kurorotanga whaine, tā whito haka hake whaingau i tamatou katamariki, e hake atu i vai tupu ki Fatima. Pea ko ini ia te araku teuteu, te kina pēr, te tahi u tangata ne whare ke whakahokia i te kore. E whewhelewa te tokoni mai o tau whai pilo Enzo i tō uhinga Presta, tā whito lā ki a whaahinga pule aki. E whare ke na tō tokoni mai fuki mo o whakamaala o te to'o, o he uki i mea ngau e fuki ki te whanau ako. Au talano atu ki te purepa angala, pe ie hana uwheku mike ki ei. Ko te u kumi mauri e mo tō tāwhito, pe ko te atu whahinga whakaukau ke whara ke whakakano aki, pe e tokoni mātou ki te whare ako, e nofu pe mātou i te tokoni ki he proje e whai. Mōre anai to o ea mātou, he tahi kongange ki te whare ako, ki te whai o te ngau a te whare ako. Kai mahina mai fuki Enzo, e ia fuki e te uki i pepa, te uki arete, e whara fuki ke whekumiki ai, i te upulepa anga o te ukomite, e whara fuki ke whainga maari ai fuki, i te aluanga o te whakahoko ako to unga ue. Pe ia hauki i mālama ki ai. Oho, kasoangari. Morau mara mau ki te uare te ana ke palau mai koe ki. Ia, kai whewhai la Enzo ia te
ta ofu ke lewa i te tokonia te te ke whakahoko mai ka koto, ke vai mai pe. Ai ki te mao whanau, e mole he tokonia te te, ki te mauri o te mao whanau, ko te mao whanau ia ka i he konga e roto ki ei, pe whainga i pēr mātou te u konga furifuri. Ka ko te te utokonia e whara ke tuku mai e te te, ka uhinga pa mo te mauri o te whare ako. Ko te teo pe ia o te nofo o te whare ako, e whara fu ke ie he konga e mau, puko he matapasi o, ta peko he konga whia, ka e tono fu ke na tau tokoni mai fu ke nā tau, ka whakahātu i te u konga ako vi, pa na tau whakawiriwiri mai fu ke o whai. Ka whā he matapasi o tai au he matapā, ko te lai pepa ia, e au mai o purusi ai, mura ko he matapasi o tai, e au mai. Ko te konga pe ia, e tono ke tokoni le mai nā tau ke, ko te teu i o te whare ako a mātou, he mura ko he tuulanga ia o te mau whanau. Mau whanau. E mahina mai fuki ki au Enzo, ne iei fuki i a takutou ki proje potaje, ke vai mai pe ki a mātou? E no rotonga nei a te proje ai a Kasaongari, ka ne heki whai mai he whelongo i a te potu ani o Sofia, ki te potu ani o te mau whanau, ka kei te upe. Rangi whiara nei tu waha ani ka hau, ke whiara ke nā whakaha mai ka mātou mau whanau, pe ko te anai ha mātou whaahinga tokoniangi ki te konga ani kona tau te ui. Ka ko te whaahinga whakakaukau ai a Enzo? Amana kei o te langi whaahinga te pe ai ki te uwhanau, he whaahinga whi maari o tana tau kai ni konga e ui aonga ki te maori whakasino o tātou, mo te lahi whao tana tau o te u mea maria e te ukora, ko langi ko i pēa kua whai e te whakaukau ai. Iyo. Ko te tahi mea e tō nono whapea mo mahi ki ai, ko te pau i fuki o he whono, e te komite ki te mātu o mau whanau Seperiano. Ko te ia tau mau ki ai, e whewhai te nofu ia koutou i te whare ako Vaitupu. Aumana kea o te tau furi pē te maori a te whare ako furi. Ka whai he pāu ki he whono e mōni e tokosi. Ka ko te korau pē o te whare ako ani o Vaitupu, he tokosi pē te whai o te whono, ka e tukulongo atu pē ia pē kātoa mai te mau whanau ia whakahauko te unga aue. Ka e whewhai lewa silo mai pē Enzo, e whewhai lewa i te whare ako i ani o Fatima, e ke māmāla mātu, ki he u tokonia e whare kento whakahauko mai ki te whare ako i au koutou, i Vaitupu. Pe e koutou ngau whakatahi? Ne ko te whakaamufu e ke whare ke ngau whakatahi, he ko te utamariki a hu ako i Fatima, ka hoko ki te ukarasile lahi, pe a oroifo ki Vaitupu. Ka kei nofo pē mātou, tahi nofo pē te mau whanau, ke he pē te mau whanau Fatima, ke he pē te mau whanau o Vaitupu. Ka ne kua kamata pē e te uwhelongo e te utaoni kohiri, ke whare ha motou whakatahi o tu mau whanau e lua te uwhare ako. Ka motou ngā whakatahi ki Fatima pē mo Vaitupu. E whare ke te vavai mai ki a mātou Seperiano, ia he u kina mo mahi e nofo ai, ia te mātou mau whanau o Vaitupu pē mo Fatima. Mo ka whakahoko haku tō uwhono te utangitangi pe mo te u kina fuki e na tō nofo ai. Ko te puani tāwhito ia whare ke asi tu umau e tā mātou ia uwhono, o hinga pe ia pe mo te vainga wharao te whare ako. Ku whakamahino mai ka mātou Kasaongari, whakarongo pe ia te lahi o te whai ki te hahai o te kautamariki. Ka ne kua tō i mai whoki, kua hifo i a te kaunga maari o te uwhare ako. Pa ko tā mātou la nofa mātou, ka pau e mo tō whaihala. He ki whetongi a te tokonia a pureanga ki te whare ako, ka pau kua hifo i a te hahai a te uwhare ako, ko tōna uhinga e veri e te whai e whakaunga ai. E toi. Ko ia e meo pē te mau whanau Vaitupu, ka whakaoho atu he konga ki te potu ani o te dek, uhinga mo te teu i mo te whakafou o he konga. Pe koe e hifo te mau whanau, te hahai o te u whanau, ka mori hifo i whai o tōna uhinga, ka hifo i e tu whare ako te mau whanau, te hahai o te kautoe, pa e lahi e te whai heki whakaunga i. Ia. E au whakamalo atu Seperiano, atu whilulio mai pē ki te lauwhiki aike pupunu i whare ako, o hangaila ko te whare ako e niu sangatu i ele neo i ahoa, e mahina whuki ki au e toko si i e te uwhanau e ako iei, kai ko te whare ako whuki a ia Seperiano, e kei tuupe nātou i te matatuunga o te mauri hauhaua o te ki i whanau. Ai ni whuki ki tō whetau tūma o pē ki ei, ki te mauri hauhaua. Ko te ia tau manatu la ki ei, ki te whaingata i ei ai ni e tau musi i whare ako ahoa. Amana kau ka soa hanga pēko tuko taku manatu ani ki te whare ako e mara aturi, e whakarongo pē ia ki te mao whanau o te whare ako. Ia mo le whare haku tuku atu ha aku
paralau ki te konga i aia he mura ka o fuki au te whare ako aia. Kia e whara pe seperiano ki e fuki hako tō utokoni ki si u whare ako aia e whaingata ia. E whare e ka soa te whetokoni ia ki a te mau whanau ki te potu aia. Ka e whakarongo pēr na ia poko te a te konga fuki e loto nātou ki e. Ka e whare pe te whetokoni ia ki te mauri mau whanau. O hinga lamu te whare ako whiki ainia o Fatima Seperiano, ko te toko ni mau furu maalua pē ako iei. Ka heki tarano e whikia ke pupunu ia tiki I whare ako ia o Fatima. Ko te tupuanga o te heki ia o te u karasi élémentaire CM1 ki ei. Ko te nātula, ai ni ui ka hake lai te tai. Ne ko te konga tāwhito e ne whakatu mai ki mua. E leleianga e te ave o te hige te whare ako vai tupu ki Fatima. Ke hawhaki, ke hawhawa mai te tūtāmaki ai. Iyo. E kei tūpe I te whare ako aia I te matatuunga te mauri hawhawa. Whera pe ke hawhawa mai fuki mai te uwhanau. Hei ki fuki hake te tai e uwea nei, ka ele langa pe fuki toi teu I o te konga aia. Ka hangeko tako tukotona nei, ka pau mo le teu e Fatima ia. Ke nā te whakataritari a ki ni karasi elelei, ta moto uwhanau, e mo le hake I waitupui. Iyo. I te nofo aini a koutou Seperiano I te tau aini. E ko tea ne kua whakahawamana kile, ne lang kua whakahoko peha ko tōu ki whono mo te mātu o mau whanau. Ko tea te u ki manatu, ne wherake ko tōu palapalau ki ei. Au whakalea tau ka saungari ki te konga ia, ne au puri mahina tōru te kamatanga o tau, pane ko neho kia liu mai tua pure ana, ne heki mau he temi whi aunga ke whera ke whai he whelo ngui pēr mo te mau whanau tuku ia uhinga presta. Ne ku whai pē tu whelo ngui a te a Sofia, ai takitaki te whare ako Waitupu, pēr mo te mau whanau ki te ukonga e whare ke hoha I a Sofia ki ei. Ane whi whaisi u tau kua hiri? Ne whai pē te ufono o uhinga pēr mo te ukonga pēr a kore mai a Sofia. Te whakamaa o te whare ako, te teu o te tua whare ako, hene ko te whare ako fukia, whakamaa pē ia e te tangata ngāu o te dek. Pēr mo te hawhaki pēo te mato uta mariki I te kongo mea ai na toora taritari ki e mo ka ausi te ako he os te ako e pa hifo furifo te u tamato u whanau ki te mua eklesia. E mahina fuki Seperiano ko te ako whakalotu fuki ai na tauto I e te ufurnitu o te upeni te ukau pepa pe ko te uki I masini toho pepa ai fuki ki te whare ako. E whiala I te nofo ia Waitupu ke whaihana tōtokoni ki te uki mea ngau e o te ki whanau whangai la ko te toa fuki hoi ki I masini toho pepa pe ko he upeni. Pe e te tokoni fuki ki te whakamaa o te whare ako? E whera ia, ke tokoni e te maa whanau Waitupu ki te ukonga whea. Ka ko te konga pēia e whera nei ke horomuri e mātou, he kā mātou whaipe nei e te konga aia, e osi whanau ko te maa whanau e ka nahanga o taupau. E mora nei ngatai e te masini e tonu lewa nei pe osi whapailangi te tongi a mātou mo te hila. Kuia e tono e pēka tahi nofo pē I tona nofoanga I te konga aia. Ko te teu ia o te whare ako ki te nofo a te uwhanau e moro ko haa mo tō konga. Ka pau e whera ke mo tō tokoni ki he konga whea e mau ke mo tō paralau pa mo whakako e whakalelei I te konga aia. Te whakamahino mai pe mua ka mātou Seperiano I te utokoni e whera ke whakahoko mai I te pule anga ki te uwhare ako liliki. Ko te potu ani o te umasini, au mana ki langi whera kena tau tokoni mai nā tō ki, he ko Waitupu la, ko te u e whukatana tō ki sal informatique, kai mahino mai, ko lahi te umasini e more kei haere. Mana ki lau langi whera la, hana tō tokoni mai fuki te u konga ai. Iyo. Ki te uwhenga tala aini e tō palalau ki ai Enzo, e tō te maope fuki I a te whakakaukau ae, ke tutu I te mātua mau whanau o mahiki ki te potu whakaariki mo ka ie he u whaingata ia e whereke tau pē mo te uwhare ako. E whewhei, te whaha ia au koto? Te tau pē ia, ka saunga, pa amana ki au ko te konga furi e whereke whakahoko he whare ako I te mauri a tātou whakawhenua, e maua I te konga furi a mua tona whakahoko ke whakatau ki te potu o te kauariki. Pene e whewhei e te aronga e te nofo o te koto whare ako ani ko Waitupu. Ne kua whelaka ko tō mahiki ki te potu whakaariki, I he temi ne kua ko tō whaingata I ai? Ne whai. E whela tau whakamatara mai? Ka te utui, ne te teu te pupunu ani o wala o te moto wharako Waitupu, ne moto whakakaku ki te o pule kolo.
e ufuki ne whiri ke tokanga ki hanga nā ko te potu o heu. E whiara ke moto oru ki e. O whakahāge a nātou te tupuanga, o te pupuno te whara ako vai tupu ko te whakaapāpā pe aia ki te mauri whenua tātou. O lava pe i te aronga tako tō whainga Enzo. Ei. E tōtu e tā awhi fuki a te moritotongi fuki ai o te ako Enzo, he ui fuki e tō e moritotongi fuki te ako i o tatou mutu, o whei pēlā pēr mo te uwhaito o. Nā me anga pēlā ko te tupuanga aia o te horomuri, o te ako whakalotu pēr mo te puleanga. Ki tāna whaahinga toko ni mai fuki ki te uwhare ako. E o mana ki o mora ka konga aia wharenga horomuri, he tui e te lao. Pakaku tui e te lao, whaia puleanga te konga atonu kena whakahoko. Pe e whara fuki ke kasio mai fuki a te ako whakalotu pēr mo te puleanga, kua toa ai teine pe fuki ako tō i he uwhaahinga ngā wela i te whare ako, o whara fuki horomuri ai a tāna tui a utokoni. Ko tei e tau manatuki ai Seperiano. Ko i la e kasangari te kamata tāparau nau ui atu la e pelepelengisi fuki te whai o te ukonga he ka ho atu lewa mātua whai te uwhahe aia e whara ia ke osi whaia pēr taupau ia te konga aia. Aine e whakahoko e te u tamai e pekoni whae a mātou ia aho o whai e te u preo o ki loto. E ko te temilai a ni mora kei amusianga mātou ke whakahoko a mātou ia te konga ai. Pe ka pā fuki la Enzo mo re tokoni mai fuki e te aku whakalotu e mo te puleanga. Ka e ma ufuki e ka koutou, ke koutou tutu ufu koutou o kumi he upule aki, koutou ofa pe fuki ai ke koutou uki whanau. Ko te langi lau maari la ea ne whai e te u mātua, te u kuia mātou i te aho. Ka ki te temi ai ni e mora kei whaelei ke nofuki te whakaukau ai. Ko te ako ia e tonu ia ke te mai a puleanga ia te konga ai. Ko he konga ia whaela ke ango kei te maa whanau, hangi ko tako tuku atona nei, ko he tokoni pe ia e tua ki te u proje whaela ke na tō whakahoko. He o si wholewa mora he ula he whaulewa ia te konga whaela ke mau te mau whanau ka mora ko hana tūlanga. Pe i te temi ani Seperiano ai tāpara lau ai, e kei ko tōna whope i te lau maari ai? Ei. E au tuku atu pe mo a Seperiano kei ki tō vai mai, ia te u na iepe hea ko tō tahi u ki i whakatūtu ngau e ki te lolotonga lai e te mālolo aini o te ako? He ki hamuto u whakatūtu ngau mātou maa whanau u hinga mo te konga ko te konga pēne whaera ke tuku mai e te potu aini o Sofia, ko te u ki i aruma mata te moto o whanau, ke whaera ke moto tokoniangi ki tōna ki te poto te whare ako, ki te totongi o te uka. Iyo. Pe e whewhe i Seperiano? Maui maari e pe ia. Ki te ukonga ia e tokonia nei te maa whanau ia ki te poto ai. Iyo. E whewhe i la Seperiano e whaela ki takutou komite ke whaha kutou uki i tāna ki whala? Tu mātou o maa whanau? Tāna ki whara ia e more whai ia mātou te konga ai. Iyo. Ka hoki i e pehe proje ia e whaera ke aunga ki he whara, pe e whai te moto kumi mauri o whakatuha ki te konga ai, ka more tāna ki whara mātou. Iyo. E e pehe te ki whai piesi e tuku i to moto whai numero, ka hoki toi e te whai whara he kumi mauri pe awe o tuku ki e. Iyo. E au whakamalo atu Enzo Pirioko i te temi ani Enzo, e iei ko te atau sio ki te uwhakatutu, te upolo kalama o te ako, e mahina fuki ki au, e kua whakahu fuki, hangela ko te uki i whainga i whakawhenua, te kirikiti, pe ko te uki i mako whakawhenua, e ako i fuki ki te uki i whanau. E ki sio ko he uwhakatutu, e aunga mo mauhinga ki te mauri ako te ki i whanau. Amerika ko te potu ai ko tahe pe ai whainga te teo tato u whanau ki te mauri o tātou i te anga i whenua, e mora hona kovi ki te aku sio atu, te potu ai. Pene e whewhai te nofo i awai tupu, ne kua wharenga kuto whaiwhaitaki e te uki i whakatutu ngau ai. Ko tu whakasta au e whai e te uki i me whakauwea, pe ko te ume whakapaparangi e whakahoko, whepe ki te ungau i, pe ko te langi tau toru la au, ta matau whai e te konga hengoa ko te ki i noele ki te kautoe, e matau awange e tana tau uki i mea awha. Ka e matau whakakehei e te u CM2, a e whakaosi te tau ai, pe au mai rewa ki te college, e ke herewa te ki i whakamaria e whai ngā nātou, ke nātou, ko te aho ai e whakawhiawhia e nātou. E whewhai si inofo te whare ako ani o vai tupu Enzo Pirioko, e whala ke mau i takoto whare ako i te ukarasi e uifugi e nofo i te duplo nivo pe kailoa.
E o hange ia pe e te konga ai. Iyo. Pe ko te toko fia la e ako i te ki karasi ai. E mora o mara mare wau ka saongari ki te kaunga maari o tu karasi ai. Ka uhinga la mo te konga whakila ani o te ukarasi double niveau. E ke tō uia kui ai, ko tōko te mātu o mau whanau. Tahi arupe te whakaukau e te whakaukau ai e whareia ke tuai ki hita mariki. Pe e te whakaukau ai e whareia ke whetokonia ki a te uwhanau ai a kua ui e aitana tōki i māmara mange ke na tōtokonia ki te uwhanau ai. Ko tōna la uhinga Seperiano, ko te whai ako more ina lava i e tana ngaue. Mo kāne whakahoko ki te ukarasi o te double niveau. E o amana ki pēlangi whera pē kena whakahoko he ka paulai awangi tukuang ki te ngaue he na rawa whakahoko. Ia. He kana mora na rawa whakahoko lai amana ki au mora awangi ki. Ia. Tupu pēta ku palau tu ki ai Seperiano he uhinga whukimusi upupuno ai ni e whakahoko e te mātu o mau whanau. Kua no pelewa te temi palalau a tāua Seperiano Enzo Piriako e au whakawheta i lahi atu ki te aluanga o si au lama mai te awhiawhi ke tō vai manatu whakatahi tā whito ia te u ngau e mo kina e whara ke tau pia mo te komite o te mau whanau te whare ako aini o Vaitupu e au tuku atu lewa Seperiano Piriako na i e pe i hau whakaamu i te hingoa o te komite o te mau whanau o te whare ako Vaitupu. Hako whakaamu. Te whakaamu pe ia whara ke tuku atu tuku i apotu kasoangari ko te tu mau a te mau whanau, tāpiki tu mau te mauri o te whare ako e whare kau takitaki ki. Ia. E au whātu lewa Seperiano Pirioko ke manu ia si i hoko atu takoto ngā we ki te kāhau o atato whanau. Ia, mahalo. Que pensent les jeunes Wallisiens et Futuniens âgés de 18 à 34 ans du mariage, du divorce, de la famille et du sexe? Voici leurs réponses recueillies par Génération Watt, la grande enquête participative réalisée dans les Outre-mer il y a un an. Fleur bleue, c'est le module de ce soir, c'est parti. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Un happy end aujourd'hui un peu dépassé. À l'heure du tout numérique, on dit les jeunes désenchantés et inconstants en amour. Alors le mariage fait-il encore rêver? À Wallis et Futuna, il fait en tout cas l'unanimité. Contrairement aux métropolitains, l'écrasante majorité des jeunes espèrent se marier un jour et 8 jeunes sur 10 souhaitent à tout prix fonder une famille. Une vision assez traditionnelle du couple dictée en grande partie par la religion. 83% d'entre eux déclarent ne pas pouvoir être heureux sans croire en Dieu. Alors forcément, lorsque le conte de fées prend fin et qu'il faut penser à la séparation, c'est un peu plus problématique qu'en métropole. 17% d'entre eux considèrent le divorce comme tabou. Et le sexe dans tout ça? Les jeunes Wallisiens et Futuniens apparaissent plus conventionnels qu'en métropole. Les 3/4 pensent qu'il est trop présent dans notre société, mais ils rejoignent les métropolitains sur un point. Près de 7 jeunes sur 10 affirment que pour être heureux, les plaisirs charnels sont indispensables. Nous vous présentons maintenant la prestation de mademoiselle Sokotawa Telesi lors du concours de danse individuelle le 13 juillet 2002 à Futuna. Elle est originaire de la paroisse de Singave. C'est parti. O hangepe ko te whiria ono furikainga e tuku atu e whugi e te ume e toko tahi o te aho whalani pe koe e te awhiawhi aini tomo matai lewa ki te me e toko tahi at whinumi aini mai Futuna. Ko Teresia Sokotaua ne ina whakafufunga whugi e tona parokia aini ko Singave ne ko te utau lua whemalua aia ko tomo matamai.
E tau manatu I lewa I te lakanga ni kāinga ia te huako o te uwhanau futuna ne e ko te tau loa whea aia. Une rentrée sans trop d'appréhension. Appel des 198 enfants de l'école de Vélé, celle de Kolopelou aura à instruire 274 enfants, chiffre provisoire dans cet établissement. À l'école de Saousaou, dans le royaume de Singabé, 230 enfants et problèmes de cohabitation des différentes sections depuis le déménagement des petits de leurs anciens locaux. Locaux récupérés provisoirement par le collège de Salauniou après discussion et accord entre la DEC et le vice-rectorat. On n'a pas les mêmes horaires de récréation. Les grands, ils ont 2 récréations de 10 minutes et les petits, une récréation d'une demi-heure. Ça risque de perturber la scolarisation des enfants. Si les grands sont plutôt contents de retrouver le chemin de l'école, les tout petits en revanche avaient ce matin un gros chagrin. Normal, c'est un autre monde pour eux. Partir de la maison, arriver dans une école, ça les effraie, ça les perturbe un peu. Et puis c'est une séparation avec la maman. Et c'est ça qui est dur en petite section. Parce que les mamans, elles arrivent là, et puis les laissent, ils ont un peu perdu au début. Mais après, ils vont s'habituer. E tau whakatahile vai te lakanga I ni kāinga pa mosi I whinimi ani ko hauwhitu aho ma vai tau. O hange pei ko te whiria au na furi ke na vai mai fuki ia te ulongo e huta whituia pa mo te whakaosi waha ani. Hauwhitu aho malo pei sa o ka tagi pa mosi I lava mai. I fuki malo pei ka saunga si whakataki I te aho nei. E muri toi lo atu ia te aluanga tu palalau. Vai mai lai ia te ulongo ne e ke maumai ki te temifilongoi. Ko ia ka inga mamata mai te awhiawhi, whakapapatu malo I te kātaki. Ko longo e whara ke tō whakatai ki ai, e tō kamata ake pe te ulongo te awhiawhi ani, e lolotonga whakahoko nei te palo ki ani o hihifo, I he whaikawa te tamariki e wā. Nena tō whakawhi ki ai te tamariki furi o uwea nei, whara ke kau ki ai pe amotu uwhanau futuna, ne kaku mai te waha akuahiri ki te votei o te whoi pilotaki. Tōno whai pe te potu whakatūpulanga, a pungupongi e whakahoko anai I he whakahaonga pare. I te mara e whaingau I anā tātou I ka whika tūtahi. Whakatūtū ani ne e whakahoko e te uwhanau o te palokia ani o mua, pe e whakawhi I atu ki ai I te tamariki furi o uwea nei. E tō hoko aki atu lewa I te aahi whakakolo I te nofo whakawhenua, ko te aho pongpongi e tō whakahoko ai I te aahi a te koro ani o Wailala, ko mahani kā koutou ka inga, ka whakahoko I te aahi, ko te whakasiosio o te unga weanga, tō o ngā, pēr mo te nofo whakakolo pē, tā whito I te potu ani o te whakamaa. Pē tō hoko atu lewa ki te waha ani ka hau, e mahino mai e ko te koresio ani o lawenga hauwai moana, e whakahoko ai lewa I te toonota, ko ia whangonongono atu, e ka matatu I te hola whāhiri ho ata, ki te uwaenga ani o no, ni ma, wha, pēr mo te toru. Ki te rise ngā ue le waia, e ko te waenga uruaki pēr mo te waenga lua, e whakahoko anai I te whono I te temi o te hola wha, pē hoko atu ki ai pēr mo te toonota o te uruaki tirimesi. Tō soko atu loa ki le vasa ale nei ka au ka inga, tai matala ki koutou ko le vasa awha ele nei, ti soko atu ai mo le malolo se kola o a tātou whanau. Ko le selevisi o le whai mānongi ti mo lātou e tau pau ki koloa whawhenua, e whakawhi ia tua koutou ku whanau liliki, na te whasoko whai ia le malolo, anga I le vasa a ka soko mai ki ai, o whne eki ilon whatutu. E to o atu me le whetu uvalu ki le whetu fitu, whetu fitu ki le whetu uvalu, me le whetu uiva ki le whetu kaungfuru tuptasi ki le whetu kaungfuru tupulua, kaungfuru tuptolu ki le whetu kaungfuru tupwha. E tonu foko koutou ku mātou ma whanau, ke koutou whakamaoki e koutou whakau ane a whanau ki wahasa a e lua. Ka matatu ko le urua ki wahasa a me le aso kaungfuru tuptasi ki le aso kaungfuru tupwalu, me le aso kaungfuru tupwalu ki le aso kaulu tupulua.
Tia mawhai al tosi ingoa kum whamawa atu, ki le potu le nei o whalaki ka kawhika ila, pe mawhai lako to telefoni ki le numelo le nei, ka whit tupulua, ka tolu tuptasi, ka lim tuptasi. Tiko ko tōku whanau singave, e mawhai lako to telefoni ki le potu le nei o le lei vai niu ila, pe ko le numelo le nei, ka whit tupulua, ka tolu tupulua, ka lima tuptolu, ka wal tupufitu. Ko nala kasoangari i te ngataanga o te uki longo e whara ke tō whakatahiki ai i te awhiawhiani. E mato whakawhetai atu hauwhetu aho ki te aluanga o se au kumilongo, ke manu ia si hoko atu te aho ai ni pe msi whakausi waha a kia koe. Mo o whakakoro aki lewa o te temi whakatahi o tātou ka inga i te awhiawhi e tō maholo whakausi lewa pe mo te tangata ai ni ko Gabi Katea. Gabi Katea, originaire de Futuna, fait partie des stars de la chanson locale. Je vous laisse apprécier. Sa chanson est intitulée « Makatikati te Palaline ». C'est parti. Makatikati te Palaline, Makatikati te Palaline, Makatikati te Oriawe, Sama Yolete la Ione, Tuluke mo te Palaline, Kamo Hopea de Leike, Mura Vina Kai te Oriawe, Kamo Hopea de Leike, Mura Vina Kai te Oriawe, Orie Kimo Kano Lelei, Sai Au Pita Tona Mangori, Si Palaline Makatikati, Oi Mole Au Pita Tona Kai, Orie Kimo Kano Lelei, Sai Au Pita Tona Mangori, Si Palaline Makatikati, Oi Mole Au Pita Tona Kai. Palaline, Makatikati te Palaline, Makatikati te Oriawe, Sama Yolete la Ione, Tuluke mo te Palaline, Kamo Hopea de Leike, Mura Vina Kai te Oriawe, Kamo Hopea de Leike, Mura Vina Kai te Oriawe, Orie Kimo Kano Lelei, Sai Au Pita Tona Mangori, Si Palaline Makatikati, Oi Mole Au Pita Tona Kai, Orie Kimo Kano Lelei, Sai Au Pita Tona Mangori, Si Palaline Makatikati, Oi Mole Au Pita Tona Kai. Sama Yolete la Ione, Tuluke mo te Palaline, Kamo Hopea de Leike, Mura Vina Kai te Oriawe, Kamo Hopea de Leike, Mura Vina Kai te Oriawe, Orie Kimo Kano Lelei, Sai Au Pita Tona Mangori, Si Palaline Makatikati, Oi Mole Au Pita Tona Kai, Orie Kimo Kano Lelei, Sai Au Pita Tona Mangori, Si Palaline Makatikati, Oi Mole Au Pita Tona Kai. Mo pepe tapulino, kua makatikati lelei o si tatatou Palaline. Et c'est ainsi que s'achève Talana pour cette semaine. Merci de votre fidèle attention. La semaine prochaine, vous serez avec Maliani et Kulikovi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission Talanoa qui est toujours disponible en replay sur notre site Wallis et Futuna la première, sur notre page Facebook et également sur YouTube. Excellente soirée à tous, d'avance un bon week-end. Je vous retrouve prochainement. Bonsoir. E au whakamalo tule wakainga ki te aluanga o te whakatahi te awhiawhi te Talanoa lolotonga i te wahaka ato aini. Ko te wahaka hoko mai ki tō whakatahi elewa pa mo Mariani ve Kulikovi, ke manu ia i te pōkato aini ka koutou tatau pa mo te whakaosi waha e mo tō taine pa mo o whātu.